grandmother, a su tía, your aunt, o un endemoniado que entró de momento, or a demonized man that came in all of a sudden, ahí pues suenen ese teléfono. call. Amén. Amen. Quiero predicar I would like to preach en esta mañana this morning bajo el tema el señorío de Cristo. the Lordship of Jesus, of Christ. Y el título reconociendo al señor, el señorío de Jesucristo. In the title, recognizing the Lordship of Jesus Christ, La importancia the importance que es de reconocer of what it is to el recognize señorío de the Jesucristo. Lordship of Jesus Christ. Mira cómo lo dice el libro de Hechos, Look at how the book of Acts says it. capítulo 2, versículo 36. Chapter 2, verse 36. Sepa pues ciertísimamente todas las cosas de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. So let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both Lord and Messiah. El domingo pasado Last Sunday, comenzamos predicando sobre el señorío de Cristo we began to preach on the Lordship of God y su cultura, and His culture. porque en el reino en la cual nosotros estamos Because in the kingdom where we are, hay una cultura, there's a culture, y es una cultura diferente and it's a different culture a lo que el mundo nos ofrece. to what the world offers La us. cultura diferente The different culture a la cultura de este mundo. to the culture of the world. Y dije el domingo pasado And I said last Sunday que no podemos traer la cultura that we cannot bring the de culture nuestra vieja of our criatura old lifestyle al reino de la luz. to the kingdom of light. Porque aquí las cosas todas son hechas nuevas. Because things are all made new here. Vivimos bajo otra cultura. We live under another culture. Vivimos bajo otro reino. We live under another kingdom. Ya no estamos en el reino de las We're tinieblas, no longer in the kingdom of darkness, sino que fuimos trasladados but rather we were al transferred reino de la luz to the kingdom of light que es en Cristo that is in Jesús. Jesus Christ. Ahora, en este nuevo reino Now in this new kingdom, hay una cultura, there's a culture, y la cultura que hay and the culture that exists, la establece it is el established, rey the king que es rey de ese reino. that is the king of that kingdom. Este rey se llama Jesucristo. This king is called Jesus Christ. Tienes que cambiar el lenguaje. You need to change your language. Tienes que cambiar la manera de You pensar. need to change the way of Y thinking cambiando el lenguaje y la manera de pensar, and changing your way of language and your mindset. vas a cambiar la manera de vivir. You will change your lifestyle. Cuando estamos en el reino de Dios, When we are in God's en el kingdom, reino de Jesucristo, in Jesus Christ's kingdom, y las cosas no nos van bien, and things are not going well, tenemos que we reevaluar need to en reevaluate cómo estamos viviendo. how are we living. Porque en este reino las cosas son diferentes. Because in this kingdom, things are different. En Colosenses In 1:13 Colossians 3:13, dice it says que Dios that God, nos arrancó, He uprooted us, nos sacó He took us out del reino de las tinieblas. from the kingdom of darkness. Tal vez tú creías Maybe you thought que tú no estabas en el reino de las tinieblas. that you were not in the kingdom of darkness, Porque rápido identificamos como reino de las tinieblas because we quickly identified the kingdom of darkness el infierno. like hell. No, para el infierno van todos los que no acepten a Cristo. To hell, all of those that do not accept Christ, Lo, that's where they lo will dice la go. palabra. That's what the word says. Pero cuando no estábamos en Cristo, But when we were not in Christ, estábamos siendo efectivos or we were being effective en ese reino. in that kingdom, En un reino que no producía nada bueno. in a kingdom that did not produce anything good, En un reino donde hay odio, in a kingdom where there is hatred, donde hay maldad, where there's evil, donde había envidia where there's envy, y donde estabas en una muerte, and where you were in a death, aunque tú no lo sabías. even though you did not know it. Cuando venimos al reino de su Hijo,
when we come to the kingdom of his son, ese traslado that transfer que Dios hace that God does en lo espiritual in the spiritual realm nos posiciona positions en us un lugar mejor, in a better place, que ahora vamos a ser efectivos, and now we will be y effective, todo lo que produzcamos and everything that we will produce va a ser bueno, will be good, va a ser agradable. will be pleasing. Se supone It's supposed que si to estamos en el reino de la luz, that if we are in the kingdom of light, que si estamos en el reino de Jesucristo, if we are in Jesus' kingdom, no estemos produciendo cosas negativas, we are not producing negative things, sino que estemos produciendo but rather that we are producing cosas buenas. good things. Y una de ellas And one of those está en is Gálatas 5:22, in Galatians 5:22 que habla sobre el fruto del Espíritu. that speaks about the fruit of the Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Es imposible It's impossible que estemos en el reino de la luz that we are in the kingdom of light, viviendo como si estuviésemos en el mundo. living like if we were in the world. Ahora mira cómo dice la palabra. Now look at how the word says. Nuevamente dice, sepa usted, o Once sepa again. pues, Once again it says, ciertísimamente, certainly todas las cosas de Israel, all of those in Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, that this Jesus that you crucified, Dios lo ha hecho Señor God has made him Lord de señores. of lords. Cuando vemos el capítulo 2, When we see chapter 2, el contexto habla the context speaks sobre la predicación del Espíritu Santo, about the preaching of the Holy Spirit, sobre lo que ellos iban a recibir, of what they were going to receive, los fieles que estaban en ese the momento ahí, faithful that were there in that moment, y les deja saber and lets them know que ellos despreciaron a Jesús. that they rejected Christ. El apóstol Pedro Apostle Paul, Peter, le dice a los judíos says to the Jewish people en el libro de los Hechos, que es donde narra la historia de la in iglesia, the book of Acts, where it narrates the story of the church. le dice, ustedes no reconocieron a Jesús, He says, you did not recognize Jesus. ustedes despreciaron a Jesús, You rejected Jesus. ustedes no quisieron saber de Jesús, You didn't want to know anything about Jesus. y ustedes mismos lo crucificaron. And you yourselves crucified him. El apóstol Pedro está trayendo estos mensajes, Apostle Peter's bringing this message, pero les deja saber but he lets them know que a ese mismo que tú rechazaste, that the same one that you rejected, que a ese mismo que tú crucificaste, the same one that you crucified, ese mismo that same one, Dios lo resucitó God resurrected him y lo puso a su diestra and placed him at his right hand como Señor de as the señores Lord of lords y Rey de and reyes. King of kings. En otras palabras, In other words, que al que ellos despreciaron, that the one they rejected, ahora ellos, now they, no lo bajes tanto que se daña la grabación, ahora ellos now they tienen que recibirlo, Now they have to receive him, no como el Jesús de Nazaret, not as Jesus of Nazareth, sino ahora como el Señor de señores but now as the Lord of lords y Rey de reyes. and King of kings. Cuando gente rechaza a Cristo, When people reject Jesus, no quiere recibir el Evangelio, you don't want to receive the gospel. desprecia el Evangelio, You reject the gospel. no quiero saber de Dios, I don't want to know about y se God. consideran hasta ateos. And you find yourselves being atheists. No me interesa la iglesia. I don't care about the church. Ay, y si me muera, que me lleve chanfle. And if I die, let the devil take me. Pasará todo eso con esa persona. All that will happen with that person. Pero al final del But día, at the end of the day, cuando todos estemos delante de la presencia de Dios, when we are before God's presence, va a estar tanto el bueno como el malo, the good and the bad will be there. como el que aceptó a Cristo y The el que no one that aceptó a accepted, Cristo, like the one that didn't accept it, will be there. porque todos estaremos delante de la presencia del Because Señor. we will all be before God's presence. Qué pena que ellos no reconocieron al Señor, How sad that they did not recognize the Lord. pero van a estar delante del But they Señor. will be before the Lord. Y dice la palabra And the word que says toda rodilla that every knee se doblará will bow delante de la presencia de before the Dios. presence of God. Por eso es mejor recibirlo So it's ahora, better to receive Him para now, que Dios te reconozca en los so cielos. God recognizes you in heaven. Porque esto se ve sencillo, Because this looks simple,
Pero el aceptar a Jesucristo But accepting Jesus y hacerlo Christ Señor de mi vida and making him the Lord of my life no es lo mismo is not the same que yo hacer la oración de salvación. as doing a prayer of salvation. Mira cómo dice Romanos 14:9. Look at how Romans 14:9 says it. Porque Cristo Because Christ para esto murió y resucitó died and rose for this, y volvió a vivir and once again lived para ser Señor to be the Lord, así de los muertos como de los que viven. both of the living and the dead. El apóstol Pablo hace una salvedad aquí Apostle Paul makes a segregation here cuando dice, when he says, para esto murió Cristo. for this Jesus Christ Para died. mucha gente, For many people, Cristo murió Christ died porque fue un bobo, because he was a fool, porque se dejó coger, because he let himself be caught, porque él podía huir. because he could have fled. Pero el apóstol Pablo, But Apostle en Paul, esta carta a los romanos, in this letter to the Romans, dice, para esto murió Cristo. he says, for this Jesus Pero no died. nada más que murió, sino que resucitó. But not only that he died, but he rose again. Esto quiere decir This means que el señorío de Cristo that the lordship of Jesus se hace efectivo en su resurrección, becomes effective in the resurrection, en donde Dios lo pone como Señor where God places him as the de Lord todas las of all cosas things y de todos nosotros. and all of us. Lo quieras reconocer ahora o no, Whether they want to recognize him now or not, Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is the Lord. Jesucristo no depende Jesus Christ doesn't depend de que tú lo that you reconozcas recognize him para él sentirse for Señor. him to feel like the Lord. Hay gente There are people que tienen that have que sentirse aplaudidos, that need to feel accepted, de sentirse to feel que le den como si fueran un cheerleader, like they cheering them on, para ellos sentirse personas, so that they can feel like there's someone, para ellos sentirse mujer o hombre. so that they feel like they're a woman or a man. Jesucristo no necesita nada de eso. Jesus Christ doesn't need any of that. Él es Señor He is the Lord de señores y punto. of the Lord, and that's it. Él no depende de ti para ser He Señor. doesn't depend on you to be the Lord. Él depende de lo que hizo el He Padre depends on what the Father y did de lo que hizo en la cruz and what he did in the cross para ser Señor de to señores. be the Lord of lords. Si Cristo no hubiese resucitado, If Jesus had not resurrected, Jesús no fuera Señor. he would not be the Lord. Pero Pablo dice, But Paul says, como Él murió because he y died como Él resucitó, and because he resurrected, Dios lo puso Señor sobre todas las God placed cosas. him the Lord over all things. La resurrección de The Cristo resurrection of Jesus te hace Christ tener un Señor, makes you have a Lord, te hace tener un Dios that makes you have a God, y te hace tener una persona que te and salva. makes you have a Savior. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Aleluya. Pues lo del señorío no es una cosa liviana. So the lordship thing is not a light thing. Tiene mucho que ver Has a lot to do con la vida del creyente. with the lifestyle of a believer. Se hace efectivo en su resurrección. It becomes effective in his resurrection. De hecho, It's a matter of fact. en Juan capítulo 1 dice, In John chapter 1, it en says, el principio, in the beginning, Él era el verbo he was the verb, y el verbo estaba con Dios. and the verb was with God, Y el verbo era Dios. and the verb was God. Y todas las cosas And all things fueron creadas were created por Él by him y para Él. and for him. Esto es un principio This is a principle del reino que no se puede evitar. of a kingdom that cannot be avoided. Esto es un principio. This is a principle. De hecho, es una de las peleas más grandes As a matter of fact, it's one of the biggest feuds que tiene la that religión the religions have porque no entienden because they can't understand que Dios, that God, Padre, the Father, Espíritu the Santo Holy Spirit, y Cristo, and Christ, aunque son tres personas diferentes, even though they're three different people, son uno solo. they're one. Porque dice en el principio. Because it says in the beginning.
Yo estaba con Dios. I was with God. Yo era Dios. I was God. Y vine a la tierra. I came to earth, Y todo lo que yo creé and everything that I did fue por mí, was because of me, pero también fue para mí. but also for me. Porque todo lo que fue creado Because everything that was created fue creado por la was palabra. created by the Y word, la palabra es el verbo. and the word was the verb, Y el verbo es Dios. and the verb is Y el God, verbo está con Dios. and the verb is with En God. otras palabras, In other words, Jesús está desde el comienzo Jesus has been from the de beginning todas las of all cosas. things. Pero But cuando irrumpe en esta tierra, when he breaks into this world, se tiene que he someter has to submit a la vida que nosotros vivimos to the lifestyle that we live, para poder so that he can cumplir accomplish, con la fulfill demanda que el Padre lo the envió. demand that the Father gave him. Juan 3:16 dice, John 3:16 porque says, Dios amó because God loved el mundo, the world, el cosmos, the cosmos, todos nosotros, all of us, porque nos amó, because he loved us. envió a su único hijo. He sent his only begotten son. Él no tenía 5 hijos más He para didn't enviar. have 5 more sons to send. Él envió a su hijo He unigénito sent his only son, para que en el que él crea because whoever believes no in se him pierda, will not be mas lost, tenga vida but eterna. will have everlasting life. Esto quiere decir This means que Jesús, that Jesus, lo que dice el apóstol Pablo, what Apostle Paul says, él vino he came a morir, to die, a resucitar, to resurrect, pero a hacerse Señor de tu vida. but to become the Lord of your Yo life. no sé I ustedes, don't know about you, pero Cristo es el Señor de mi but vida. Christ is the Lord of my life. Cristo es el Señor de mi casa. He's the Lord of my house. Aleluya. O sea, Pablo está combatiendo en la iglesia de los Corintios Paul is combating in the church of Corinth un problema. a problem. Mira cómo dice 1 de Corintios 8:6. Look at how 1 Corinthians 4:6 says it. Sin embargo, But para nosotros solo hay un Dios, there is one God, que es el Padre. that is the Father, Él creó todas las cosas by whom all things were created, y nosotros vivimos para Él. and we live for him. También hay un solo Señor, Now there's only also one Lord, que es Jesucristo. that is Jesus Christ. Dios creó todo God created all things por medio de Él through himself, y gracias a Él and thanks to him, nosotros vivimos we live ahora. now. No es gracias a ti, It's not thanks to you, es gracias a Él. it's thanks to him. O sea, Pablo está combatiendo en la iglesia de los Corintios Paul is combating to the church of Corinth con la idolatría, with the idolatry, dejando saber que no hay otros dioses ni otros padres, letting them know that there's no other gods and no other fathers, sino que hay un solo Dios, but rather there's only one God, Padre nuestro y our creador Father and Creator, y dador de todas las cosas, and the giver of all things, y un solo Señor, and only one Lord, que es Jesucristo. that is Jesus Y Christ. gracias a Él nosotros vivimos ahora. And thanks to him, we now live. Ahora, en inglés, Now in English, la palabra Señor the word Lord se traduce como Lord. is translated as the word Lord, Señor. Y esta palabra identifica una jerarquía. And this word identifies a hierarchy, Pero en español, but in Spanish, Señor es muy genérico. Lord is very generic. En inglés es Lord, In English is Lord, Señor, pero en español es muy genérico. but in Spanish is very generic. Señor, Lord, Señor, el Señor de al lado. the man in the next door. Ay, ese señor me trajo un pastelito con arroz, gandules y pernil. That Señor brought me something good to eat. Ese señor me ayudó a mí. That man helped me. Ay, qué bueno es ese señor. How good is that man? Y podemos caer And we can fall en la misma connotación in the same connotation de referirnos al Señor to Jesucristo refer to Jesus Christ the Lord de la misma manera in the same manner que cualquier señor. as any other
Lord, man in Spanish. en donde se rige, Where is jer- where it establishes donde se rige jerarquías de reyes, hierarchies of kings. ellos no tienen problema They don't have a problem en reconocer al Señor. in recognizing the Lord Porque ya se rigen bajo esos estatutos, esas because they leyes. reign under those statuses. En Gran Bretaña, In Great Britain, en España, in Spain, que se hablan de reyes. they talk to themselves El about rey de kings. España, The king of Spain, el rey de Gran Bretaña. the king of Great Britain. Ellos lo establecen They establish that, y para ellos es normal and for them it's normal reconocer lo que significa Señor. to recognize what Lord means to them. De hecho, cuando vienen, As a matter of fact, when they come, ellos se postran sin ningún problema. they prostrate themselves without any problem. Pero los hispanos, But Hispanics, no estoy hablando de los boricuas, estoy hablando de hispanos, I'm not talking about Puerto Ricans people per se, but Hispanics, ponemos livianamente we can likely el señorío de Cristo take the lordship of the Lord y lo podemos identificar and we can identify it como el Señor de al lado, as the Lord, the man next door, como el Señor que me ayudó. that man that helped me. Ahora, la palabra Señor Now the word Lord, Señor, en español in Spanish, se escribe con la S mayúscula, is written with a capital S. que significa en griego That means in Greek, Kyrios, Kyrios, que a su vez es amo, which means a Lord, dueño, the owner, propietario, the owner, jefe, the the big boss, boss, patrón the boss, y el que me gobierna. and the one that governs over me. Para los judíos, For the Jewish people, hablar del Kyrios, to speak about the que Kairos, está hablando del Señor Jesús, speaking about the Lord Jesus, es lo mismo que decir it's the same thing to say, mi amo, my Lord, mi dueño, my owner, mi Señor, my Lord, mi patrón my boss, y el que me gobierna. and the one that governs over me. De hecho, el salmista As a matter David, of fact, the psalmist David, en el capítulo 23 del libro de los Salmos, in chapter 23 from the Psalm, lo reconoció de esta manera. recognize him in this manner. El Señor The Lord, es mi pastor. He is my shepherd. En otras palabras, In other words, David dijo, David el said, Señor the Lord, es mi Kyrios, He is my Kyrios. es mi amo, He is my Lord. es mi dueño, He is my boss. es el que me He's the gobierna, one that governs over pero a me. la misma But in vez the same manner, es el que me alimenta, He's the one that feeds me, es el que me the sustenta, one that sustains es el me, que me lleva a beber agua fresca, the one that brings me to green es pastures, el que está conmigo en el valle de sombra y de the one muerte, that's with me in the valley of death, el que no hace que me falte nada, the one that doesn't let me lack el anything, que me hace descansar, the one that lies me to rest, el que conforta mi the alma, one that comforts my soul, el que me guía, the one that guides me, el que me da aliento de the vida. one that gives me breath of Mira life. cómo el salmista David lo Look podía at how the identificar. psalmist was able to identify Y him. nosotros a veces lo identificamos And sometimes we identify como el him. Señor. The Lord. ¿Para dónde tú vas? Where are you going? Para la casa del Señor. To the house of the Lord. Wow. David dijo, el Señor es mi pastor. David said, the Lord is my shepherd. Y nada And nothing me faltará. I will lack. En lugares de delicados pastos In delicate pastures, me hará descansar. He will lay me down to rest. Junto a aguas de corriente me pastoreará. He will bring me beside still waters to pasture me. Confortará mi He alma. will comfort my soul. Es el que me guía por sendas de He's justicia. the one that guides me to righteousness. Aunque ande en valle de sombra y de Though I muerte, walk through the valley of shadows and death, yo no tendré temor, I will fear no evil, porque Él está because conmigo. He is with me. O sea, David reconocía de Dios David recognized from God que Él era su amo, that He was his Lord, su jefe, his boss, su gobierno, his government, que Jesús era su Señor, that Jesus was his que Lord, Dios era su Señor. that God was his Lord. David lo reconoció el que le daba aliento de vida, God recognized him as the one that gave him breath porque of dice, life. confortaba mi He alma. said He would
comfort my Su soul. vara y su callado His staff and me infunden aliento. will give me strength. Que cuando estamos cansados, When we are que tired, cuando no sabemos a dónde when vamos, we don't know where we're going, Dios nos da aliento. God will give us breath. Nos da ese aliento que en el griego es ese ruja de Dios. He will give us that breath of life, which is the ruah of God. El in Greek. que adereza mesas The one that lays down a table delante de tus enemigos. before your enemies. El que unge tu cabeza con aceite. The one that anoints my head with oil. Cuando tú dices, When you say, Jesús es mi Señor, the Lord is my tienes shepherd, que recibir la misma experiencia que recibió David. you have to have that same experience that cuando- David received. Que cuando andes por valles de sombra y de That muerte, while you walk through the valley of shadows tú and death, puedas reconocer que Dios está contigo. you can recognize that God is with you. Que cuando tengas sed, That when you are thirsty, Él te va a llevar a aguas de He will reposo. bring you to the waters of rest. Que cuando estés cansado, That when you are tired, hay pastos verdes que te va a pastorear. there's green pastures that will pasture Que you. cuando te sientas vacío, That when you feel empty, Él dice, yo soy el que unjo tu cabeza. He says, I am the one that anoints you Hasta que tu copa till rebose. your cup overflows. Dice, ciertamente el bien Certainly the good y la and the misericordia mercy te seguirán todos los will días. follow you all of the Y en days. la casa de And in the Jehová, house of the y Lord, en la casa de and in the Jehová, house of the Lord, moraré por largos I días. will be for Pero plenty time. eso es But that is cuando reconocemos a Jesús when we recognize Jesus como mi Señor. as the Lord. Aleluya. Reconocemos a todo el mundo. We recognize everybody. Reconocemos a los grandes jugadores de NBA. We recognize the big football players of the NBA. Mira, reconocemos a todo el mundo. We recognize everybody. Pero no queremos reconocer a But we Dios. don't want to recognize God. Pastor, yo voy a la iglesia. Pastor, I go to church. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. I accepted the Lord as my Savior 20 años atrás. 20 years back. Pero hay una situación, hijo, But there's a situation, que tu son. vida la veo igual. I see your life the same. No hay un cambio. There's not a change. Vives adentro y afuera. You live with one foot in and one foot out. Entonces me das a entender que Jesús no es tu Señor. So what you're telling me is that the Lord is not Que Jesús your no Lord. es tu amo. He's not your boss. No es tu dueño. He's not your owner. Entonces reconoces al jefe de tu trabajo, donde tú vas. So you recognize your boss at work. No, ese es mi jefe. That's my boss. Mira, dile a ese que es un bobo, vete. Tell that one over there that he's a fool. ¿A quién? ¿A él? Who, that one? Muchacho, él es el jefe mío. It's my boss. Me votan. They'll kick me out of work. A él lo reconoce, ¿ves? You recognize that person. Mira, pero si tú eres cristiano, ¿por qué estás metido en estos barras y en estos pop y en todo? If you're a Christian person, why are you there in those places? ¿Tú no reconoces a Jesús como tu Señor? Don't you recognize the Lord as your Lord? Porque lo tomamos livianamente. We take that so lightly. Y vemos la palabra Señor tan genérica. We see that word, the Lord, so generic. La palabra Señor en inglés The word Lord in English, es Dios. it's God. No hay otra traducción, no pueden buscar otra traducción. There's no other translation. You can't find another one. Y cuando se habla de Señor, And when we're talking about Lord, en la King James in the King James Version, se está hablando it's talking y se reconoce and it recognizes a ese Señor como Dios, that Lord as God, como el jefe de todos los jefes. as the boss of all bosses. ¿Quién puede decir conmigo? Who can say with me, El Señor es mi amo, the Lord is es my el dueño boss. de mi vida He's the Lord of my life, y es el que gobierna. and He governs over me. Oye, yo prefiero que gobierne en mi casa Dios. I rather that God governs over my home. Y yo sé que a Rosa, mi esposa, la pastora, And I know that Pastor Rosa, my wife, le conviene que gobierne Dios.
It's better for her that God governs over my home. Porque si gobierno yo con mis propias manos, Because if I govern with my own hands, daño todas las cosas, I'm going to mess everything up. destruyo todo. I'll destroy everything. Porque no tengo la capacidad que tiene Dios. Because I don't have the capacity that God has. Ahora, cuando yo digo el Señor, Jesús es mi Señor, Now when I say the Lord Jesus is my Lord, me estoy metiendo I am entering bajo su mano, under his hand, bajo su cobertura, under his covering, bajo todo lo que es Él. under everything that he represents. Y como Él es Señor de señores And because he is the Lord of lords y el Rey de and reyes, the King of kings, todo lo que me falte a mí, everything that I may lack, yo voy a donde mi Señor. I'm going to go to my Lord. Si no reconozco a Dios, a Jesús como mi If I Señor, don't recognize Jesus as my Lord, tengo que buscar todas las cosas I yo con mi need to propia seek fuerza. everything with my own strength. Pero cuando reconozco a Jesús como mi When I Señor recognize the Lord Jesus as my Lord, y me someto bajo su and mano, I submit under his hand, yo no tengo que ir a poner nada en Facebook ni en I don't TikTok. need to post anything in Facebook or TikTok. Yo lo que tengo que ir el jueves a tirar una demanda de I oración just need to go on Thursday to place a demand during prayer y decirle a Jesús, tú eres mi Señor. and say, Lord, you are my Lord. Y yo me someto And I submit bajo tu poderosa mano, under your powerful hand, bajo tu poderosa cobertura. under your powerful covering, Y de todo lo que yo tenga necesidad, and everything that I may lack, que Dios vea que tengo verdadera necesidad, that God sees that I truly have a need for, Él va a darme he will give it to me conforme sus riquezas en gloria. according to his riches and glory. Pero muchas veces queremos, Sometimes we want, pero no nos queremos someter a su but señorío. we don't want to really submit to his lordship. Varios elementos Several elements que quiero compartir con ustedes I hoy, want to share with you. que tenemos que tener en cuenta We have to be careful para recibir lo mejor de Dios en tu vida. to receive the best of God to our lives. Número uno, Number one, establecer lo primero de lo primero. establishing the first thing of the first thing. El principio de una vida llena de bendiciones y prosperidad The beginning of a prosperous life tiene que ver has to do con el yo reconocer with me recognizing a Jesucristo the Lord Jesus Christ como mi Señor. as my Lord. O sea, muchas personas no tienen problema Many people do not have a problem. y muchos creyentes Many believers, no tienen problema they don't have a problem en reconocer a Jesús recognizing Jesus como su Salvador. as their Savior. De hecho, It's a matter of fact. muchos creyentes Many believers viven la vida live life estudiando solamente los evangelios studying only the Gospels porque se enamoran de los milagros. because they fall in love with the miracles. Y todo lo que predican son milagros. And everything they preach about is miracles. Y Dios te va a prosperar. And God will prosper Y Dios you. te va a And sanar. God will heal Y you. Dios te va a And bendecir. God will bless Pero you. se nos olvida But we forget que Jesús es el that Señor Jesus is the Lord. y Él es soberano en todas las And He's cosas. sovereign in all things. Entonces, Therefore, ponemos en una cuerda muy fina in a very thin line, en que si Dios no me salva, that God, if God doesn't save en me, que si Dios no me sana, if God doesn't heal me, yo dejo de buscar de Dios. I stop seeking God. Él es soberano. He's sovereign. Y si no le da la gana sanarte, What if He doesn't feel like healing you? Él no deja de ser Dios. He doesn't stop being God. Él no deja de ser Señor. He doesn't stop being the Lord. Y si Él no le da la gana sanarte ahora. What if He doesn't feel like healing you now? Y si a Él no le da la gana de bendecirte ahora. What if He doesn't feel like blessing you now? Y si la bendición que tú pides es una porquería para lo que Dios te quiere dar. What if the blessing you're asking for is a junk next to what He has for you? Y si el negocio que tú estás planificando es una porquería para lo que Dios te quiere What dar. if the business you're trying to plan is a junk next to what God has in store for Entonces you? dejamos a Dios We come to God. porque no me salen los planes. We get mad at Him because our Porque plans no me don't come sanó. through. Because He didn't heal me. Porque no me sanó a mi hijo. Because He didn't heal my son. Dios es soberano. He's sovereign.
Pero cuando reconocemos su señorío, But when we recognize His lordship, caminamos bajo la soberanía de we walk Dios. under the sovereignty of God. Que aunque Dios me sane, Whether God yo lo voy a seguir heals me, amando. I'm going to continue to love Aunque Him. no me sane, If He doesn't heal me, yo lo voy a seguir amando. I'm going to still love Him. Porque no depende Because it doesn't de depend lo que yo reciba of what I receive para amarlo, to love Him, sino de quién es Él. but of rather who He is. Cuando reconocemos quién es Él, When we recognize who He is, no me va a importar I'm not going to care lo que yo tengo o lo que me falta. what I have or what I may be lacking. Porque yo sé que al final del día, Because I know that at the end of Dios the day, no me va a dejar morir. God is not going to let Dios me no die. me va a dejar pasar hambre. God is not going to let me be Dios hungry. no me va a dejar pasar God necesidad. is not going to let me go through Porque anything. de una manera u Because otra, one way or another, Él va a suplir a mi He vida. will supply my Él va a life. suplir a tu He vida. will supply your life. Este principio This principle es un principio del reino. is a principle of the kingdom. No lo podemos decir, no me gustó el mensaje de hoy. You can't say, ooh, I don't like today's message. Es un principio del reino. Principle of the kingdom. Ahora conlleva una responsabilidad de cada uno de nosotros. Now that entails a responsibility from each of us. Ya que esta revelación Because this revelation, se da de la manera it will be que tú tengas intimidad, in the manner in which you have intimacy, una verdadera intimidad con Dios. a true intimacy with God. Esto se va a revelar This will be revealed que Jesucristo es mi Señor. that the Lord Jesus is my Lord. No nada más porque escuché al pastor. Not only because I heard the pastor. Gracias por la ayuda, pastor, por darme Thank esa you for the help, información. pastor, for giving me that information. Pero ahora yo me meto en oración But now I go into prayer y digo, Señor, revélame. and I say, Lord, reveal to me. ¿Qué tú quieres conmigo? What do you want with me? ¿Qué tú tienes para mí? What do you have for me? Revélame a tu hijo como mi Señor. Reveal to me your son as my Revélame a Lord. tu hijo, ya me lo revelaste como mi Salvador. You revealed him as my Savior. Ya me lo revelaste como el sanador. You revealed him to me as my Pero ahora revélamelo But now reveal him to me como el Señor de mi vida. as the Lord of my life. O sea, lo primero es primero. The first thing is first. Por eso Jesús le dijo That's why Jesus a said, sus discípulos, his disciples, ustedes ven toda esa gente. you see all of those people, Ellos están buscando they're seeking por sus propios bienes. for their own good. Están afanados They're worried con sus negocios, with their businesses, con sus cosas. with their things. Compraron casa. They bought a house. Y ahora el domingo es para pasar la grama. And now on Sundays I have to stay home to do the Y el grass. otro domingo ahora es limpiar la casa. And then next Sunday I stay home because I got to clean the house. Ellos están buscando eso. That's what they're seeking. Y Jesús le dice, And Jesus said, pero a ustedes yo le digo, but to you I say, no se preocupen por esas cosas. don't worry about those things. Preocúpense Worry rather por reconocer to recognize y entender and understand lo que es el reino de Dios y su justicia. what the kingdom and its righteousness is. Lo que es conocer la verdad la cual te va a hacer libre. What it is to recognize the truth that will make you free. Y cuando tú reconozcas And when you recognize el reino de Dios y su the justicia, kingdom and his righteousness, que es la verdad que está en Cristo, that is the truth that is in Christ, todas las demás cosas all of the rest of the van a things ser añadidas a tu will be vida. added onto your life. No tienes que irte a buscar. You don't have to go seeking Vas them. a tener los contactos que tú necesitas. You're going to have the contacts that you need. Dios va a poner los contactos que tú necesitas. God will give you the contacts that you need. Cuando buscamos primeramente a When we Dios seek first God y su justicia, and his righteousness, las cosas van a ser añadidas. things will be added Ese on. contacto para el negocio. That contact for your business. Pero cuando lo buscamos por nosotros mismos, But when you're seeking it in your own nos strength, quedamos pelados. we stay Nos broke. cogen de bobo. They take us as foolish. Mira, la gente estudia para cómo coger de bobo a las demás gente. There's people that study how to make fools of other people Porque estamos ambiciosos. because we're Ambiciosos. envious. De querer echar para We adelante. have ambition. I just want to move forward. Y nos perdemos de las riquezas de Dios. And we miss out on the riches that come from Que God, están en Cristo Jesús. that are in Jesus Christ. Mi hermana y yo My
My sister and I, en el 2004, in 2004, nos metimos a una cuestión esta que hay de líderes que trabajan con... Para enseñarte hay que abrir negocios y no te we enseñan nada. joined this business that supposedly was going to help Escuchen us esto. open up a business. Yo estuve ahí. I was there, Oye, teníamos que hacer entremeses y cosas siempre para... and we had to make Porque venía el alcalde y el gobernador. all types of things because the governor and the mayor were coming. Y una vez le tiramos una factura y dijo, no, todo eso es de gratis. And No. one time we charged them, and they said, no, that's got to be free. Dimos el sueño de nosotros. We gave them our dream. Una hermana nos preparó, nos salió como en $1,500, preparó un plan de negocios. A sister did a plan of work for us. We paid like $1,000. Lo entregamos a ese líder que era We el que nos gave iba a ayudar. it to that leader that supposedly was going to help us. Cuando nos dimos cuenta que no nos iba a ayudar, When we realized that they were not truly going to help us, le dijimos, dame los papeles que te dimos. give us our paperwork back. Se me perdieron. I lost them. Años después, Years later, el sueño de nosotros, our dream que eran bakery con restaurantes, that it was bakeries and restaurants together, comenzaron a salir de la ciudad de they began to Springfield pop up in the city of Springfield de la nada. out of nowhere. Porque el enemigo está esperando cuál es tu plan para robártelo. Because the enemy's waiting to see what you're planning to steal it from you. Y tú comienzas a decírselo a todo el mundo, And you began to tell everybody, menos a Cristo. except Jesus. Te quieres asociar con todo el mundo, You want to associate with everybody, menos con Cristo. except Christ. Aleluya. Tenemos que reconocer el señorío. We have to recognize the lordship. El único que nos va a ayudar es Dios. The only one that's going to help us is God. Dios es el dueño del oro y la plata. God is the owner of the silver and the gold. Una de las cosas que dijo el apóstol Pablo, One of the things that the Apostle Paul said was, dijo, ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo but Christ vive en mí. lives in me. En otras palabras, In other words, el apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, ya no vivo a mi manera, I don't live how I want, sino que vivo sometido but rather I live a submitted Cristo y su to señorío. Christ and his lordship. Cuando nos metemos en el señorío de When we Cristo go under the lordship of Jesus y dejemos que Cristo sea el que gobierne en nuestras vidas, and we let Jesus govern over our lives, las cosas va a ser mucho mejor. things will be really easy, better. Número 2, Number 2, como creyentes as believers, en la parte individual y colectiva, in the individual and collective part, lo que debemos resolver es what we have to resolve is reconocer el señorío de Cristo recognizing the lordship of y Christ vivir bajo sus principios. and live under his principles. O miren esto, es sencillo. Look at this, it's simple. O reconocemos su señorío Either we recognize his lordship o no lo reconocemos. or we don't recognize Aquí no hay una cabida it. There is not a place here para decir, lo dudo. to say, I doubt it. Si somos creyentes de Cristo, If we are believers of Christ, debemos reconocer we must recognize su señorío. his lordship. Como dije anteriormente, As I said previously, hay veces que lo reconocemos de muchas maneras, sometimes we recognize him in many ways, pero no lo queremos reconocer but we don't want to recognize como him el dueño y amo de mi vida. as the Lord and boss of my life. Si algo los esclavos The servants and the en el slaves tiempo de la esclavitud, in the times of slavery, les voy a dar un secreto. I'm going to tell you a secret. Hoy la esclavitud es moderna también. Today there's modern slavery Porque antes el esclavo because before the slave trabajaba para su comida, would work for his food, no para ropa, para su comida. not for clothing, but for his food. Y si tenía una familia, le ponían la familita por And allá if he had a también. family, they would separate the family. Pero no era que le daban un chavo, But he wasn't paid in money, comida y los dueños de las haciendas se encargaban de ellos. food, and they would take care of him. Ahora, Now, como ellos vieron, no quiero entrar en ese punto ahora porque tiene que ver con la historia, pero como ellos vieron because they saw cómo las cosas iban, how things were progressing, inventaron entonces so they came up la ayuda y las personas para que defendieran lo que se llaman los recursos humanos, they invented this thing
that is going to help them with human resources. para que ayudara a los trabajadores y darle ciertos To beneficios. help the workers and give them certain benefits. Pero ustedes no se dan cuenta But don't you realize que cada vez que le aumentan el salario a ustedes, that every time your pay goes up, aumentan el costo de vida. the cost of life goes up? Porque la mentalidad es mantenernos Because esclavos. the mentality is to keep up in slavery. Que tú no puedas salir a trabajar. You Perdón, can't que go tú no out to puedes work. dejar de trabajar. You can't stop working. Y aun si nosotros somos nuestros propios dueños And even if we're our own owners de las empresas, of our own business, somos esclavos de que me contrata. we are slaves of the one that hires us. Porque es el que me paga. They're the ones paying us. Wow. Lo único que ahora pues estamos entonces en una esclavitud moderna. Now the difference is we're in a modern slavery. Pero cuando estamos en Cristo, But when we're in Christ, esto no nos duele. this doesn't hurt us. Porque sabemos que es por un corto tiempo. Because we know it's for sure. Porque sabemos que lo que Dios me va a dar es mejor. Because we know what God is going to give us is better. Que aunque suba el gas y la gasolina, Even if gas goes up. que yo no sé para dónde está bajando, porque para Springfield sigue igual. Because I don't know where they're saying it's going down. It's still the same here in En Springfield. Cristo lo tenemos In todo. Christ we have everything we need. Mientras yo esté bajo su señorío. As long as I'm under His lordship. No es reconocerlo nada más. It's not just recognizing Him. Es meternos It's to submit bajo su mano. under His hand. Porque otro de los problemas que enfrentamos Another one of the problems that we face is es sobre la confesión. it's about that confession. Y llegamos solamente al área de la confesión. And we stay in the area of the confession. Pero nunca llegamos al área de la consumación de la confesión. But we never arrive to the area of consuming the Por confession. ejemplo, decimos, For example, we say, Jesucristo es mi Señor, Jesus is my Lord. pero vivo diferente But I live differently a lo que yo digo. of how I live. Digo, Jesucristo es mi Señor, Jesus is my Lord. pero las acciones But the actions que yo hago son diferentes a lo que confieso. that I do are different from what I'm confessing. Mira lo que dice Romanos 10:9. Look at what Romans 10:9 says. Si confesamos con nuestra boca If we confess with our mouth que Jesucristo es nuestro Señor, that Jesus is our Lord, seremos salvos. we will be saved. Pablo y Silas Paul and Silas estaban en la cárcel were in jail, y el centurión romano and the centurion, the se fue Roman centurion, a quitar la he was vida, going to take his life. y el apóstol Pablo con Silas le predicó del evangelio. And the apostle Paul with Silas preached about the gospel. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer He para said, ser what do salvo? I have to do to be saved? Y el apóstol Pablo le dijo, And the apostle Paul si said, confesare con tu if you boca confess with your mouth que Jesucristo es tu that Señor, Jesus is your Lord, tú y tu casa serán you and salvos. your house will be saved. Ahora, miren lo interesante. Now listen to this interesting. Estaban los fariseos, The Pharisees were los there. saduceos, The Sadducees los were there. esenios The y Essenians toda esa gente and fea. all of those ugly people. Estaban They proclamando were proclaiming que Dios era su Padre. that God was their Father. Y estaban ahí proclamándolo. And they were there proclaiming Es that. como nosotros proclamar It's like God's que proclaiming Jesús es nuestro that Señor God is our Lord. y Jesús pasar por frente de And nosotros Jesus comes by us y decir, and says, ustedes lo dicen de labios, you say it from your mouth, de la boca para afuera, from your lips out. porque realmente sus Because corazones truly your hearts están lejos de mí. are far from me. Jesús iba pasando con los discípulos Jesus was going by with his y le dice a los disciples. discípulos, And he says to his lo están disciples, escuchando, you're listening que to Dios this, es su Padre, that God is your que Dios Father, es su Señor, that God is the pero Lord. eso lo dicen de la boca para But they're afuera, only saying it for their lips out. porque sus acciones Because their actions son diferentes a are lo que different dicen. from what they're saying. Cuando decimos yo soy cristiano, When we're saying we're Christians, cuando digo le sirvo a Dios, when we say we serve pero God, mis acciones son but my actions are diferentes, different, Dios nos dice en esta tarde, God says this afternoon, miremos bien nuestras acciones, let's look at our actions. que vayan a la par con lo que yo estoy That they're- confesando. That they're showing what we're confessing.
Si Jesucristo verdaderamente es mi Señor, If Jesus Christ is truly our Lord, yo tengo que vivir I have to live como Jesús manda, like Jesus calls como us to Jesús live. pide. Like Jesus is No, asking. no puedo estar viviendo de otra You manera. can't live any other way. Jesús le dijo a los fariseos, Jesus said to the Pharisees, ustedes you, de corazón, de boca están hablando, you're speaking from your mouth, pero el corazón está lejos de la but your verdad. heart is far from the truth. Ustedes son hipócritas, You're hypocrites. sepulcros blanqueados, Ooh, white tombstones, hacedores de maldad, evildoers, porque están viviendo because you're living diferente a lo que están differently from predicando. what you're preaching. Tenemos que tener cuenta. We need to be careful. En Mateo 7, 22 al In 23, Matthew 7, 22 and 23, dice, muchos it says, many me dirán, will say to me, Señor, Señor, Lord, Lord, en tu nombre hicimos muchas in your cosas. name we did a lot of things. Hicimos milagros. We did miracles. Y si sanamos gente. We healed people. Y el Señor les dirá, And the Lord will say to them, apartados de mí, depart from me. nunca los I conocí. never knew you. Hacedores de maldad. Evildoers. Estaban gustando, They were seeking. estaban They participando were de participating todas las cosas del from reino, all the things of the kingdom. pero nunca reconocieron But they never truly al recognized Señor the Lord y ni el señorío de or His Jesús. Lordship. Eso es uno de los problemas That's one of the que está problems enfrentando la iglesia del día de that the hoy. church is encountering today. Adoramos a Dios, We worship God. cantamos a Dios, We sing to Him. decimos que vamos a la iglesia, We say we go to church. pero verdaderamente But truly, no estamos dejando que Cristo viva en nosotros. we're not letting Him live in us. No estamos dejando que Cristo sea el que se manifieste en We're not nosotros. letting Jesus be manifested in us. Cuando Cristo nos pide compromiso, When Jesus asks us for no commitment, queremos los compromisos. we don't want the commitment. Cuando Dios nos pide otras When cosas, God is asking for something no else, queremos hacer we nada. don't want to do anything. Cuando yo digo que Jesús es mi When I Señor, say that Jesus is my es Lord, el Señor de mi casa, He is the Lord of my de mis house, hijos, of my de children, mi familia, of my de family, mi negocio, of my business, de mi finanza, of my de finances, todo lo que yo of tengo. everything that I have. Jesucristo es mi Señor. Jesus Christ is my Lord. Porque si solamente Jesucristo es mi Señor, Because if Jesus is only my para Lord, una sola cosa, for one thing, así no funciona. it doesn't work that Porque way. Dios no te da una sola cosa. Jesus doesn't give you one thing. Dios te quiere dar en He abundancia, wants to give you an abundance. pero también te va a pedir But He's also going to ask you en abundancia in abundance para que tú entiendas. so that you can Y no nada understand. más en lo And financiero, not only in the financial, sino que cuando busques a Dios, but that when you seek lo God, busques en espíritu y en you verdad. seek Him in spirit Que and cuando truth. busques a Dios, That when you seek God, vea que en Él hay. in Him there is. Que cuando busques a When you Dios, seek God, entienda you can que Él es understand la plenitud de aquel que He lo is llena the todo en fulfillment todo. of everything that fills everything. Que yo no tengo que buscar nada afuera de I don't have Cristo, to seek anything outside of Christ porque Él lo completa todo en mi vida. because He completes it all in my life. Eso es el señorío de Cristo. That is the Lord's lordship. Señor, tú eres mi Señor, Lord, you are my Lord. pero con mis finanzas no. But with my finances, Señor, tú eres mi Señor, Lord, you are my Lord. pero con mis hijos no. But with my children, no. No, el Señor es Señor No, the Lord is the Lord de mi vida of my life y de todo lo que yo poseo. and everything that I possess. Oye, cuando tú reconoces al Señor como tu Señor Wow. When you recognize Jesus as your Lord y el diablo se levanta en contra de ti and the devil rises up against you con la salud, with your health, Jesús dice, espérate, Jesus said, yo soy Jehová Rafa. I am Jehovah Rapha. Ahí le damos gloria a Dios. No, Then we mira, say glory to God. me hizo un MRI, I did an MRI. salí limpio. I was clean. Cuando tú dices, Dios es mi Señor, When you say God is my Lord y se levanta el enemigo a destruirte la and the finanza, enemy rises up to destroy your finances, Dios se levanta a favor tuyo. God rises up in your favor. Y le dice al diablo, retrocede. He says, devil, retreat. Y tú dices, mira, me iban a quitar $10,000, pero no They me were los going van to a take quitar. $10,000, but they're no longer going to take them from me. Pero cuando le vas a dar a Dios, But when you're going to give to God, se te olvida que el Señor es tu Señor. you then forget that the Lord is your God. La ofrenda, The offering, Señor, lo que tú pongas en mi mano. Lord, whatever you put in my hand, Señor, reprenda al diablo.
The Lord Es- rebuked the devil. Ese billete no. No, not that bill. Come on. Good word. Él quiere ser tu Señor en todo. He wants to be the Lord in everything. Y esto yo no estoy entrando en lo que es el señorío y el reinado. And this, I'm not even entering in what is the lordship and the kingship of God. Porque en el señorío de Cristo Because in the lordship of Jesus, no hay cabida para democracia. there's no, Ay, yo no no quiero place entrar for aquí, pero- democracy. Esto no es un partido demócrata. There's no Democrats here. No me gusta como bendijiste a Carlos, Dios. I don't like how you bless Carlos, Eso no te God. importa a ti. That's not your problem. Señor, habemos un comité, Lord, there's a committee, todos unidos, all united, creyendo que el milagro que tú hiciste, believing that the miracle you did, a ti no te importa cómo Dios lo está that is haciendo. not the problem to you. How Es he's más, yo gonna te do voy a it. decir la verdad. It's a matter of fact, I'm going to tell you the truth. Dios no va a contar contigo para hacer lo que Él quiere. God is not going to take account to you to do what he needs to do. Él lo va a hacer y punto. He's going to do it and that's it. Señor, quiero que me sane, Lord, I want you to heal me. pero así, así, así. But this way, this way, this way. Señor, quiero que bregue con mis hijos. Lord, I want you to work with my Y le tienes children. una lista And you have a list. y Dios te dice, And yo, God says, yo soy Señor o no soy Señor. am I the Lord or am I not the Lord? Señor, con mi matrimonio, con mi The esposo, Lord with my husband, brega con Él. work with him Él va a la iglesia porque no, He goes to no todos church. son inconversos. because they're not non-believers. Hay cristianos que se las traen. They're Christian people. Brega con Él, Señor. Work with him. Y cuando vienen, no, pero yo quiero que bregue así, No, I así, want you así. to do it this way, this way. Tú le puedes decir al alfarero cómo trabajar con el Can barro. you really tell the potter how to work with that clay? Cuando Job pegó a cuestionar a Dios, When Job began to question God, que Dios lo dejó que cuestionara, that God allowed him to just question him. le dio un tati quieto a Job. He gave him a stay still. Le dijo, ¿dónde estabas tú Where were you, he said, cuando yo creé todas las cosas? when I created all things? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los mares? Where were you when I created the oceans? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las aguas? Where were you when I created the waters? Cuando yo hice toda la creación. When I made all the creation? ¿Cómo tú me vas a decir a mí cómo yo voy a hacer How las are you cosas? going to tell me how I'm going to do things? Por eso el señorío es más serio de lo que creemos. That's why the lordship is more serious than we think. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque nos quedamos solamente Because we stay only con el Dios que me salvó. with the God that saved me. Ese nos gusta. We like that God. Pero ese mismo Dios que te salvó But that same God that saved you es el Señor de señores is the Lord of Lords. y Rey de reyes, He's the King of Kings. Príncipe de paz, He's the Prince of Peace. el Emanuel, He's the Emmanuel. el Dios con nosotros. God with us. Entonces, no puede ser exclusivista con unas cosas de You Jesús. can't be exclusive with certain things. En estas sí, en estas no. In this one, yes, in this one, no. Porque reconocerlo como mi Señor Because recognizing Him as my Lord cuesta que yo tenga una vida caused that I lead a life de intimidad con Él of intimacy with Him. y que yo lo busque en espíritu y en verdad. And I seek Him in spirit and truth. Voy a decirle el número 3 rapidito. I'm going to say number 3 quickly. Reconocer el señorío de Cristo Recognizing Jesus' Lordship no es un asunto de labios, is not just a thing out of lips, solamente en confesarlo, not only just to confess, sino que es un asunto de actos. but it's more. You have to have actions. With La that. palabra que el apóstol Pablo implementó aquí, The word that the Apostle Paul implemented. porque uno here. de los problemas que tiene la iglesia Because one of the problems the church o que está has, experimentando la iglesia, or rather that the church is experiencing, es que se está perdiendo el principio del señorío de Cristo, is that we're losing the principle of the lordship of Jesus. en donde lo único que queremos los líderes principales de las iglesias Where the principal leaders of the churches are only seeking, es que sirvan, que sirvan, que sirvan, que Serve, sirvan, serve, que se serve. llene la iglesia, que se llene la iglesia let the church be full, y be que dé full, mucha finanza, mucha and to have a finanza. lot of finances. Pero se nos olvida But we are forgetting enseñarle a la to congregación teach a congregation que más allá de tener una iglesia that llena, more than having a full church, una mega iglesia a mega church, y donde den mucho dinero, and
where we have a lot of money es que tu vida is that your life esté sometida a ese is señorío. submitted to that lordship. Porque a la final de la jornada, Because at the end of the journey, Dios va a pedirnos cuenta God is going to hold us por qué le accountable predicamos al pueblo otro evangelio why we preach to the people another y no gospel encaminamos a la iglesia and we didn't teach the church a vivir bajo el señorío de to Jesucristo, live under the lordship of Jesus, a trabajar y a estar en el señorío de Jesucristo. to work under the lordship of Jesus. Y lo que queremos es que gente venga a servir, a servir, a We servir. want people to serve, to serve, to serve. Mira, pero hay que trabajar con él. We have to work No, with no, no, them. no me importa, hay que servir, I hay que don't care. servir, hay We que have to servir. serve, serve, serve. A eso Dios nos mandó. God sent us to do that. Dios nos mandó a ser discípulos. God called us to be disciples Ir a todas las naciones and go to all the nations y a ser discípulos. and make disciples. Y para ser discípulos And to do disciples, hay que escogerlos you need to choose them de grupos en grupos from groups to groups para enseñarle to teach them que el mismo que te salvó that the same one that ahora saved you quiere ser tu Señor. now wants to be your Lord. Que no te quedas nada más con la salvación, Don't stay just at the salvation, sino que puedas reconocer but that you can recognize que Jesucristo puede ser tu Señor. that Jesus Christ can be your Lord. La palabra que el apóstol Pablo implementó aquí, The word that the Apostle Paul implemented here, confesar, confess, en el griego in the Greek, tiene varios significados. has several meanings. Confesar en una corte, Confess in a court, confesarle el amor a tu pareja. confess love to your partner. Mi amor, te confieso que te amo. Beloved, I confess that I love you. Ya me gané el café. I have the coffee one. El confesar como testigo, To confess as a witness. pero el apóstol Pablo aquí, But here, the Apostle la Paul, palabra confesar que implementa aquí the word confess that he's implementing es confiésalo is confess him con tus hechos. with your acts, your actions. Mira, hay matrimonios There are marriages que no tienen ningún problema en decirle a la esposa, that they don't have a problem saying to their O a wife la or novia. husband or their girlfriend, te amo, I love you. o al papá o a la mamá, Or the father, the mother, te amo, I love you. y la vuelven a ver, te amo. And see him again, I love you. Ya lo hacen como que genérico, It just becomes generic. como si tuviera un libreto, Like if they had it written te amo, y la vuelven love a ver, you. te amo, and she says back, y le I love you. escriben, te amo, And you write, I love you. y la esposa dice, estoy harta ya, And she says, I'm tired already. porque dice que me ama, Because you say that you love me, pero no viene con una florecita. but you don't bring any flowers. Dice que me ama, You say that you love me, pero no me botas la basura de la but you casa. don't throw out the trash in the house. Dice que me You ama, say that you love me, pero el carro mío está hecho un cochinero. but my car's a mess. Mira, no me digas más nada que me ama. Don't tell me you love me anymore. Demuéstramelo ahora. Show me right now. Pues Dios te está diciendo, So God is no saying me to digas you, nada más que me acepta. don't say only that you accept No me. me digas que reconoces a Jesús como tu Señor nada Don't tell me más, that you recognize Jesus as your sino que Savior, con tu misma vida but with your own actions, testifique que lo testify que tú estás diciendo that what you are es saying la verdad. is the truth. Que si Jesucristo es mi That Señor, if Jesus is my yo Lord, comience a vivir mi I vida begin to live my life como es digno delante del like He Señor. calls me to live. Que ya yo no le diga, Señor, tú sabes que yo te amo. That I don't say, Lord, you know I love you. Dios te dice, demuéstramelo. God is saying, show me. Porque ya estoy cansado que de boca me 'Cause digan I'm todo. tired that you say it out of your lips. Pero sus hechos son But diferentes. your actions are different. De hecho, en los últimos tiempos, As a matter of fact, in the end of days, lo que vamos a mostrar what we will show, es lo que verdaderamente somos. what we truly are. Si decimos que amamos a Dios, And we say we love God, lo vamos a demostrar. we're going to show it. Vamos a vivir como es digno. We're going to live like He's worthy of. Vamos, en estos tiempos, In these times, ya dejemos de tanta labia, stop talking so much. tanta palabrería. So many words. ¿Me quiere o no me quiere? Do you love me or do you not love me? Demuéstralo. Show it. Sigue llegando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana.
keep getting home at 2, 3 in the morning. No te importa los nenes, no te importa la You don't casa. care your children. You don't care about your house. Esa grama parece la jungla. That grass looks like a jungle. No la picas. You don't cut it. Ayúdame. Help me. Ya no me diga que, mi amor, Nacho, tú eres lo mejor que yo he pasado en mi You're vida. the best thing Demuéstramelo, that I have. centella. Show me. Porque a veces estamos con mucha palabrería. Because sometimes we talk so Pero much. nuestro corazón está lejos de la but our realidad. heart is far from the truth. A veces le decimos al Señor, te amo, te amo, te amo. Sometimes we tell God, I love you, I love you, I love you. Y cuando vemos que el barco, el avión se estremece, And when we start seeing that the plane or the ship declaramos is el shaking, Salmo 23. we declare Psalms 23. Termino con estas palabras. I finish with this word. Filipenses 4:13, ¿qué Philippians dice? 4:13 says, Todo lo puedo en Cristo. I can do all things to Christ. Todo lo puedo en I Cristo. can do all things to Christ. Que aunque se junten contra mí, Even if they come against ellos me, van a tropezar they will trip. y no podrán And alcanzarme they will not be able to reach ni me comer mi carne. or eat my flesh. Aunque pase por el fuego, Even if I go through la the fire, llama no arderá en mí. it will not burn me. Aunque pase por las If I go aguas, through the water, no me I will ahogará. not drown. Porque el que está conmigo Because the one that's with es me más is poderoso more que el que powerful está en el mundo. than the one that's in the world. Todas esas palabras All of those words, las aplicamos y las decimos, we apply and we say pero no them. se pueden hacer reales en nuestra But they vida cannot become true in our porque life no estamos sometidos al señorío de Cristo. because we're not submitted under the lordship Vamos a of Jesus. meternos sobre el señorío de Cristo. Let's submit under the lordship of Vamos a Jesus. caminar sobre ese señorío. Let's walk over that Y lordship. cuando yo diga And when I say, y cuando yo declare la and when I palabra declare the word, que el diablo no puede contra the mí, devil cannot come against que me, ningún arma forjada that no prosperará, weapon formed against me will se hará prosper. real en mi It will vida, become real in porque my ahí life está Cristo, because Christ is porque there. la vida de Cristo está ahí, Because the life of Christ is pero there. no queremos But we don't want pagar ese precio. to pay that price. Mejor sigo viviendo al garete. I'd rather live the way I'm living. Voy cuando puedo y cuando no pueda no voy. I go when I want and when I can, I don't. Pero cuando vienen los problemas, But when the problems come, ahí venimos. now we come. Jehová, Lord, Señor, Lord, tú eres el Señor de mi you are casa. the Lord of my house. Come on. Y Dios está, Jesús está mira, en las calles de oro comiendo uvita. And he's eating grapes in the streets of gold. Yo escucho que me llaman Señor, I Señor, hear somebody's calling me Lord, Lord, pero no los conozco. but I don't know them. Que Jesús conozca Let Jesus recognize tu voz. your voice. Que cuando tú clames, That when you cry out, Él diga, espérate, he can say, wait, esta voz es reconocida. I know this voice. Esta es la voz de Dori. I know Doris's voice. Esta es la voz de Adalberto. Adalberto's voice. Ay, esta es la voz de Don Luis. Oh, Don Luis, I hear his Oye, voice. un momento, estoy escuchando otras voces. Stop. I'm listening to other Pero qué voices. feo es How ugly is it que nosotros creyendo that we believing que conocemos a la gente, that we know no someone, las conozcamos nada. we don't truly know them. Hubo una persona que me dijo, There was a person that said to me, ve allí go there y dile que yo te envié. and tell them that I send you. Yo, pero a ti te conocen. But do they know you? Como la palma de mi mano, eso, ve allí. Like the palm of my hand, go over there. Cuando yo fui allá, When I went over there, oye, yo necesito un gran favor. listen, I need a great favor. Mira que me envió Listen, such and such send me. fulano de tal. Such and such. No sé quién es él. Who is he? Who is he? Y yo, él trabaja, He works. no lo conozco. I don't know him. Pero tú eres fulano. Sí. But are you? Pero él me dijo que, uña y What he mugre. said, Ustedes son, dice, no, yo no lo conozco. I don't know that person. Pasado el pasme de la vida. I was embarrassed. Que tú no pases ese pasme con Jesús. That you don't become embarrassed with Jesus. Que cuando tú le digas, Señor, That when you say, Lord, te presento mi casa. I present to you my home. Te presento mi vida. I present to you my Te life. presento mi familia. I present my family. Él diga, esta voz yo la reconozco. He says, I know this voice. Vamos a ponerlo en pie. Let's rise up. Dámela. La de inglés. La de inglés.
no, no es decirlo, It's not just saying it. no es decirlo. It's not just saying it. Sí, yo reconozco a Jesús como mi Señor. Yes, I recognize Jesus as my Lord. Es vivirlo. It's to live it. Cuando tú vives la vida de Jesús When you live the life of Jesus y Jesús vive en ti, and Jesus lives in you, yo te voy a contar de mis experiencias. I'm going to tell you about my experiences. Yo he llorado solito, I've cried by myself. yo he reído solo I've laughed by myself. en los momentos que saco con Dios. In the times that I am alone with God, Yo me he quedado asombrado. I have been astonished. Los jueves comenzamos a hacer unas oraciones. On Thursdays, we started doing some prayers. Y una de las oraciones yo dije, reclamo los cheques que tengan mi nombre. In one of the prayers, I said, I claim every check that has my name written on it. Del norte, del sur, del From este, the del oeste. south, east, north, and west. 2 semanas después, 2 weeks after, me llegó un cheque. I got a check. No fue tan grande, It wasn't that big, pero me llegó. but I got it. Desde el 2019 un cheque perdido con mi nombre. From 2019, a check that was lost with my name. Cuando lo reclamé, le dieron, mira, la dirección apareció, espérate. When I reclaimed it, they got the address. Del plan médico hubo una situación From my medical plan, there was a situation. que me hicieron pagar, de más. They made me pay extra. Y yo, Señor, yo reclamo. Lord, I'm reclaiming. Llamé y me dijeron, vamos a reevaluar tu caso. I called and they said, we're going to reevaluate your situation, Porque your eso case. es mucho dinero que tú estás That's too much pagando. money that you're paying. Y yo no sé, yo cuando llamé me dijeron que eso era lo que me tocaba y I yo don't lo know. estoy When I pagando. called, they said that's what I had to pay Casi un año, for almost a year, sobre 1,000 y pico de pesos. de over dólares. $1,000. Y yo dije, bueno, Señor, Well, Lord, I said, me mandan una carta y me dicen, reevaluamos su caso. we reevaluated. They sent me a letter. Le tenemos que devolver. Y yo, We have to give you aleluya. back. Porque cuando nos sometemos Because when we submit sobre el señorío de Cristo, over the Lord's lordship, y yo declaro and I declare que lo que te toca a ti, that what belongs to lo you, que lleva tu nombre, what has your name, lo que está detenido por cualquier razón, what has been stuck for whatever reason, métete sobre el señorío, bajo el señorío de Cristo. submit under the lordship of Jesus. Reconoce a Jesucristo como tu verdadero Señor y Salvador. Recognize Jesus as your true Y yo Lord. profetizo en el nombre de And I Jesús prophesy in the name of Jesus que todo lo que tenga tu nombre, that everything that has your name, sea finanza, whether it be finances, sea salud, whether it be healing, sea la casa, the house, sea el carro, the car, sea la necesidad que tú tengas, whatever need you may have para agradar a Dios. to please God, Las puertas de los cielos the doors of se heaven van a abrir a tu favor. will be open in your En el favor nombre in poderoso the de Jesús. powerful name of Jesus. Amén, amén y Amen amén. and amen. Aleluya. Yo quiero hacer esta oración. And I want to do this prayer Para que Dios nos dé la revelación so that God can give us the revelation de lo que es verdaderamente Jesucristo para nosotros. of what truly Jesus means to us. Que usted tenga esas experiencias. That you can have those experiences. Que usted se ría, que usted That you llore, can laugh, you can cry, que usted se goce, that you can rejoice, que usted de momento de una danzadita en su and you can casa, dance in your home. que usted diga, Señor, tú estás You pasado, can say, Lord, you're too much. tú eres bueno, Señor. You're good, Lord. Porque, como dije al principio, Because when I said at the yo prefiero beginning, estar sometido I'd rather live submitted bajo su señorío, under his lordship, Salmo 91, Psalms 91, que estar fuera de él. that to be outside of him. Y que cuando yo llame, And then when I call, él me diga, no los conozco. he says, I don't know you. Sino que él detenga y diga, yo conozco esa voz. But that he can stop and say, wait, I recognize that voice. ¿Tú sabes cómo tú reconoces la voz
You know how you can recognize a voice? Cuando pasas tiempo con intimidad, de intimidad. When you spend time in intimacy with someone. Cuando Rosa llama mi nombre, When Rosa calls out my name, podemos estar en donde sea. we can be wherever it is. Vamos a Marshall y se me pierde por las góndolas. We go to Marshall's and I lose her in the store. Y de momento ella dice, And then she says, o no sé si yo que me pierdo soy yo, no sé, one of us gets lost. pero cuando yo escucho que dice When she says, Joel, Joel, lo puede decir hasta bajito. she can say it very low Y yo paro la oreja. and I hear it. Y yo, Rosa me llamó. She says, Rosa's calling me. Igual que cuando yo la llamo. And even same when she calls ¿Por me. qué? Porque son 25 años en Because intimidad. it's been 25 years of intimacy. Cuando usted está conociendo a una persona ahora, lo pueden llamar Ramón, Jorge, When Joel y you're tú getting sigues, to know someone, you can call them Ramon, Jorge, and porque todavía no conocen la voz. you don't know that voice yet. Y si es un pitito, And if it's a whistle, ¡ah! Ese Oh, pitito yo lo I know conozco. that whistle. Pues así mismito es Dios con nosotros. That same way God is with us. Dios quiere tiempo de calidad God wants time of quality y de intimidad. and intimacy. Amén. Amen. Padre, en esta hora, Señor, Father, in this hour, te damos toda la gloria y toda la we honra a give ti, you all the glory and honor por la oportunidad que tú nos das, Señor, for the opportunity that you give us, Lord, de pertenecer a tu reino, to be part of your kingdom, porque somos parte de tu reino. because we're part of your kingdom. Somos hijos tuyos, Padre We are your Santo. sons and daughters, Pero God. queremos vivir But we want to live toda la plenitud all the fullness de lo que tú tienes para nosotros, of what you Señor, have for us en este tiempo. in this time. Y que podamos entender, And that we Señor, can understand, que Lord, si nos sometemos bajo tu señorío, that if we submit under your lordship, las cosas que hagamos, things that we do, las cosas que tú nos darás, Padre things that Santo, you will give us, Lord, van a ser de excelencia para will nosotros. be of excellence for us. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Because you Señor. care for us. Mira las familias que están aquí Look at the presentes. families that are here present. Si hay necesidad en alguno de ellos, If there's a Padre, need in any of them, yo clamo a ti ahora, I Señor. cry out to Y you yo te pido, Señor, and I ask you que conforme a tus riquezas en that gloria, according to Señor, your riches and glory, tú Lord, puedas suplir, Padre you may Santo, supply la necesidad que sea, the Señor, need that they may have, para que ellos entiendan so that they can understand que estar sometido bajo tu señorío that to be submitted under your no lordship es una cuestión de labios, is not a thing of lips, sino que es una cuestión de vida. but is a thing of Y lifestyle. decimos, Señor, como dijo el apóstol And we Pablo, say, Lord, like the Apostle Paul no said, vivo yo, I no longer live, sino que en quien vive en mí es Cristo, but Padre now Santo. Christ lives in me. En el nombre poderoso In de the Jesús, powerful Señor. name of Jesus. Amén, Amen amén, and amen. amén. Vamos a and darle un amen. aplauso al Señor. Let's give the Lord a hand clap. Salúdese los unos a los Greet otros each other en el amor de in Jesucristo. the love of Christ. Amén. Amen.